अर्जुन सामान्य गोटे उद्धत नारी मालिका सी पुणी मत धिक्कार सी कह ए समाजर पुरुष माने नीच आउ नारी हेउचे विश्व श्रेष्ठ नाय राजकन्या मालिका मो तोर गर्भ दम्भ अहंकार को माटी रे मिसाई देवी आउ प्रमाण करदेवी ए समाजर पुरुष हेउचे श्रेष्ठ। पुत्र अर्जुन पुत्र तू हेउचु वीर मान मध्य श्रेष्ठ पुणी तते किए कहूची रसना चलाई माता पार्वती पुत्र मोर प्रणाम ग्रहण करंतु माता। जशस्वी भव पुत्र जशस्वी भव। कि कारण आगमन मोरई बारुणा कटके। हाँ पुत्र अर्जुन आसित एक विशेष कार्य नहीं किंतु 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 न रखी कहतु माता ए अधम संताने तब करिब पूरण। हाँ पुत्र अर्जुन ए संसार मध्य समस्त जानती सारा संसार मध्य समस्त जानती वीर श्रेष्ठ तृतीय पांडव अर्जुन केबे न फेरती कहा को न करी निराश। हाँ माता मो हेउछि तृतीय पांडव अर्जुन शून्य हस्तरे कहीं न फेरती मोरई बारुणा कटक। किंतु ना पुत्र ना तदे धर्म को साक्षी रखी सत्य सत्य त्रिवार सत्य कले कहिबी मो आसीबा कारण एई सामान्य कथा माता मो आज धर्म को साक्षी रखी करुछि त्रिवार शपथ मो ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर बिना आदेश दे पारिबी नहीं बारुणा कटक किंतु स्वेच्छा दे पारिबी जीवन मोहर। ना पुत्र ना पुत्र अर्जुन मु जीवन द्वारा मागिया पे आसी नहीं तोहर निकटे आसी कल बड़े हरण करबो एक कन्यार सदित्य पुत्र अर्जुन। हाँ तू सत्य सत्य त्रिवार सत्य करिछु मोहर निकटे सत्य तोर रखिबो निश्चय नचे तोर स्कंध चित हब पुत्र नचे तोर स्कंध चित हब ना पुत्र अर्जुन जा से राजकन्या मालिकार सतीत्व हरण करी ए संसार मध्य प्रमाण कर दिया जे पुरुष होउछि श्रेष्ठ से अहंकारी राजकन्या मालिका भाबुछि पुरुष माने हेउछन्ति नीच औलगण्य। आ पुत्र विलंब न करी शीघ्र जाओ सही राजकन्या निकटे आर सतीत्व हरण करी तु संसार मध्य प्रमाण कर दिया जे पुरुष होउछि श्रेष्ठ। तुमर आदेश को मनुष्य करी पालन माता मो धर्म को साक्षी रखी करी त्रिवार शपथ मो जीवी से राजकन्या मालिका निकटे कले बले कौशले हरण करी से राजकन्या मालिकार सती। अरे एते तेरा दंभ एते तेरा गर्भ खर्ब करी देवी ता गौरव खर्ब करी देवी ता गौरव। एते तेरा दंभ एते तेरा गर्भ खर्ब करी देवी ता गौरव खर्ब करी देवी ता गौरव। परिचरण से दिव काशी परिचरण से दिव वही अटे वीर तृतीय पांडव सखाचर केशव मुरारी सखाचर केशव मनुष्य मनरे सामान्य आनिबी ताहार गला धरी आनिबी ताहार गला धरी उपजौवन गर्भ अहंकार थरा को मणिछि सरा ज्ञान से थरा को मणिछि सरा ज्ञान। पाद सभी मलय करी दासी जन मलय करी दासी जन। तू सत्य करिछु मोहर निकटे सत्य सत्य त्रिवार सत्य करिछु सत्य तोर रखिबा निश्चय
যা পুত্র বিলম্ব ন করি শীঘ্র যাও সে রাজকন্যা নিকটে তাহার সতীত্ব হরণ করি তাকে সংসার মধ্যে প্রমাণ করে দিও যে পুরুষ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। ହଁ ମାତା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ସେଇ ମଲିକାର ନିକଟେ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ମୁଁ ତାର ସତୀତ୍ୱକୁ କରିବି ହରଣ। ମୁଁ ଦେଖିବି ଉଦ୍ଧତ ନାରୀ ମଲିକା ତୋ ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ଅହଙ୍କାର କେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ତିଷ୍ଠି ରହୁଛି। ହଁ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି ଏ ସମାଜର ପୁରୁଷ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। आज एते आनंदित कौन किछि अवांछित वर प्राप्त हैला तते? किए तुमे माता तुमे मते परी परिहास करुछ? अर्जुन तू कौन मते चिन्हि पारुनु? मु तो माता पार्वती। माता पार्वती ମୁଁ ତୋର ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏ ହେଉଛି ପାଷାଣ୍ଡୀ ସାବିତ୍ରୀ। छलना भाई कौन भाबिछु छलना करी मो भक्त को मो ठारू करी अलगा। ଚୁପ୍ କର ସାବିତ୍ରୀ ଚୁପ୍ କର। ତୁ ଛଳନା କରି ମୋହର ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଆସି କହୁଛୁ ତୁ ପାର୍ବତୀ ବୋଲି। ପୁତନା ମୁଁ ତୋର ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏ ହେଉଛି ପାଷାଣ୍ଡୀ ସାବିତ୍ରୀ। ना पुत्र मु तोर माता पार्वती ए होची वृद्धा पत्नी सावित्री। ନା ପୁତନା ମୁଁ ତୋର ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏ ହେଉଛି ପାଷାଣ୍ଡୀ ସାବିତ୍ରୀ। ना पुत्र मु तोर माता पार्वती ए होची वृद्धा पत्नी सावित्री। ନା ପୁତନା ମୁଁ ତୋର ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏ ହେଉଛି ପାଷାଣ୍ଡୀ ସାବିତ୍ରୀ। बंद कर माता ए सब तमे बंद कर। ଚୁପ୍ କର ସାବିତ୍ରୀ ଚୁପ୍ କର। କହ ନାହିଁ କଥା ଦହ ନାହିଁ ମଥା କଥା ତ ଜାଣିଛି ମୁଁ মাথা কথা তো জানিছে মহিলা। মুখে তোর লজ্জা নাহি
ଧର ବେନି ଦେବି ତୁମେ ଆଉ ନ କର କଳହ। କିଏ କିଏ ତୁମେ ବେନି ଦେବି? ଏକା ରୂପ ଏକା ରଙ୍ଗ ପୁଣି ଏକା ବସ୍ତ୍ର ବେନି ଦେବି କରିଛ ଧାରଣ। କିପରି କିପରି ଜାଣିବି ମୁଁ କେଉଁ ଦେବି ପାର୍ବତୀ ଆଉ କେଉଁ ଦେବି ସାବିତ୍ରୀ? ନା ପୁତ୍ର ନା, ମୁଁ ତୋର ମାତା ପାର୍ବତୀ, ଏ ହେଉଛି ପାଷାଣୀ ସାବିତ୍ରୀ। ମୁଁ ତୋର ମାତା ପାର୍ବତୀ, ଏ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧ ପତ୍ନୀ ସାବିତ୍ରୀ। ନା ପୁତ୍ର ନା, ମୁଁ ତୋର ମାତା ପାର୍ବତୀ, ଏ ହେଉଛି ପାଷାଣୀ ସାବିତ୍ରୀ। ନା ପୁତ୍ର, ମୁଁ ତୋର ମାତା ପାର୍ବତୀ, ଏ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧ ପତ୍ନୀ ସାବିତ୍ରୀ। ନା ପୁତ୍ର ନା, ମୁଁ ତୋର ମାତା ପାର୍ବତୀ, ଏ ହେଉଛି ପାଷାଣୀ ସାବିତ୍ରୀ। ବନ୍ଦ କର ବେନି ଦେବି ତୁମେ ଆଉ ନ କର କଳହ। ଏବେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ କେଉଁ ଦେବି ପାର୍ବତୀ ଆଉ କେଉଁ ଦେବି ସାବିତ୍ରୀ। ମୁଁ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ପରୀକ୍ଷା। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ପ୍ରମାଣ। ମୁଁ ଏ ନିଅନ୍ତୁ ବେନି ଦେବି। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରସାଦ। ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରସାଦକୁ ବେନି ଦେବି କରନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ। ତାପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କେଉଁ ଦେବି ପାର୍ବତୀ ଆଉ କେଉଁ ଦେବି ସାବିତ୍ରୀ। ନିଅନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତୁ ବେନି ଦେବି, ପ୍ରଭୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରସାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ନିଅନ୍ତୁ ମାତା। ନା ନା ନା, ମୁଁ ସେ ଲଙ୍ଗଳ ଭଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ, এই লজ্জাহীন লঙ্গুলি কালিকা করে তু মতে নিচ କରିଦେଲୁ ପୁତ୍ର। এই লজ্জাহীন লঙ্গুলি কালিকা করে তু মতে নিচ କରିଦେଲୁ। কিন্তু মনে রাখ পুত্র অর্জুন, তু যে মোহর আগরে সত্য সত্য ত্রিবার সত্য করিছু। সত্য তোর ভগ্ন কলে স্কন্ধ তোর চিত্ত হব পুত্র। না, না। হ্যাঁ পুত্র অর্জুন, সত্য ভগ্ন কলে স্কন্ধ তোর চিত্ত হব। যা পুত্র অর্জুন, বিলম্ব ন করি শীঘ্র যা সে রাজকন্যা নিকটে। সে রাজকন্যার সতীত্ব হরণ করি এ সংসার মধ্যে প্রমাণ করে দিও যে পুরুষ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। রাজকন্যা মালিকা ভাবুছি পুরুষ মানে হচ্ছেন নিজ লগ্ন। যা পুত্র সত্য তোর রখ। হ্যাঁ, সত্য তোর নিশ্চয় রখ। এই বাহার বাহার ମୋ ଭକ୍ତ ପ୍ରମଥ। ଆରେ ବାହାର ପରା କହୁଛି। ଆରେ ବାହାର। ହଁ ଲେ ଲଜ୍ଜିହୀନ ଲଙ୍ଗୁଳି କାଳିକା, ଆରେ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ତୋ ଭକ୍ତପୁର ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଲଙ୍ଗୁଳି କାଳିକା, ଆଉ ମନେ ରଖ ଲଜ୍ଜାହୀନ ଲଙ୍ଗୁଳି କାଳିକା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତତେ ସତର୍କ କରିଦେଉଛି ଲଙ୍ଗୁଳି କାଳିକା। ତୋ ପତି ଦେବତା ଲଙ୍ଗୁଳ ଅଭଦ୍ର ଶିବଟା, ତାର ପୁଣି ଏତେ ଗର୍ବ ଦେବ ଅହଙ୍କାର। ସେ ପୁଣି ମୋ ପତିଙ୍କର ଲେଖନ ଲେଖାକୁ କରିବ ଅବଜ୍ଞା। ନିଃସନ୍ତାନ ରାଜା ସତାକୁ ଦେବ ତୁମେ ମାନେ କନ୍ୟାରତ୍ନ ମଲ୍ଲିକା ସୁନ୍ଦରୀ। ତୁମେ ମୋତେ ମୁଣି ଦୈବତ ବିଧାନକୁ କରିବ ଅସ୍ୱୀକାର। ନା ଲଙ୍ଗୁଳି କାଳିକା ନା, ତୁମମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ତମ ଅହଙ୍କାର ଏ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ମୁଁ ନିଚ କରିଦେବି ନିଚ। ଆଉ ତୁମକୁ ବସାଇ ଦେବି ମୋହର ପାଦ ତଳେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ କଠୋର ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି ରାଜକନ୍ୟା ମଲ୍ଲିକା ସୁନ୍ଦରୀ। ଆରେ ମଲ୍ଲିକା କଣ କିଣି ହେବ ଏ ହାତ କପାଳର ଲେଖା। ଭଲ ରାଜା ହେଲା ଲଙ୍ଗୁଳି କାଳିକା। ଆରେ ମଲ୍ଲିକା କଣ କିଣି ହେବ ଏ ହାତ କପାଳର ଲେଖା। କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖଲ ଲଜ୍ଜାହୀନ ଲଙ୍ଗୁଳି କାଳିକା। ମୁଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଘରଣୀ ସାବିତ୍ରୀ। ଆଉ ଦକ୍ଷର ଜନନୀ ସାବିତ୍ରୀ। ସମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ମୁଁ ଦେଖିବି ତୁ କିପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହବୁ ଏ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡ। ମୁଁ ଦେଖିବି ଅବୁଚ୍ଛେଦ
କିପରି ପୂଜ୍ୟ ହବ ଏ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରେ ମୁଁ ମାତ୍ର ସମୟକୁ କରିଲି ଅପେକ୍ଷା। କାରଣ ହେ ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା ବ୍ରହ୍ମା, ତୁମେ ଲେଖିଥିଲ ରାଜା ଶତାୟୁ ଲଲାଟେ ନିସନ୍ତାନ ଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେବତା ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ଭୋଳାନାଥ ଶିବ ଦାନ କଲେ କନ୍ୟା ମଲ୍ଲିକା ସୁନ୍ଦରୀ। ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେଇଛି ଅଭିଶାପ, ମୋ କନ୍ୟା ବିବାହ ନ ହୋଇ ଗର୍ଭରେ ଧରିବ ସନ୍ତାନ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଆଶୀଷ କରୁଣା, କନ୍ୟା ମଲ୍ଲିକା ବସିବ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠର ଆସନେ। ହଁ, କନ୍ୟା ମଲ୍ଲିକା ବସିବ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠର ଆସନେ। ପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ, ମାତା କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି ସମୟରେ ତୁ ଯଦି ମୋ କନ୍ୟା ମଲ୍ଲିକାର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ତାହେଲେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି ତୋ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ, ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି ତୋ ପାଣ୍ଡବନ୍ତ, ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି ବିଶ୍ୱ ଚରାଚର। କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ମହାକାଳ ଶିବଙ୍କ ଘରଣୀ ଆଦ୍ୟା ସତୀ ପାର୍ବତୀ। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଦେଇ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲି ଯେ କେଉଁ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଆଉ କେଉଁ ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀ କହିଗଲେ ଯଦି ମଲ୍ଲିକାର ସତୀତ୍ୱକୁ ମୁଁ ହରଣ କରିପାରିବିନି ତାହେଲେ ମୋର ସ୍କନ୍ଧ ଚିତ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ କହିଗଲେ ଯଦି ମଲ୍ଲିକାର ସତୀତ୍ୱକୁ ମୁଁ କରିବି ହରଣ ତାହେଲେ ମୋ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶକୁ ସେ କରିଦେବେ ଧ୍ୱଂସ। ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି ମୁଁ କଣ କରିବି? ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ। ଧନୁ ହୁଳେ ଧରାକୁ କରିଥିଲି ଧାରଣ, ସମାନ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧତ ନାରୀ ମଲ୍ଲିକା ସେ ପୁଣି ମତେ କରିବ ଧିକ୍କାର। ନାଏ ଉଦ୍ଧତ ନାରୀ ମଲ୍ଲିକା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି ଏ ସମାଜର ପୁରୁଷ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ।